Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Harry Roman as the moderator of this group. We are from Group 6 and now we want to present about exploring cultural atlas at section Greek culture. We have 9 points for the explanation. First, concept. Second, greetings. Third, religions. 4, family. 5, naming. 6, etiquette. 7, do's and don'ts. 8, communication. 9, business culture. Okay, let's move to the first explanation of our group, that is core concept. Introduction. Greece, officially known as the Hellenic Republic, is a country bordering Albania, Macedonia, Bulgaria, and Turkey. Its territory includes thousands of islands scattered throughout the Aegean Sea, and Mediterranean Sea, the biggest of which is Crete. Nah, jadi Yunani berbatasan dengan Albania, Makedonia, Bulgaria, dan Turki. Dan di samping itu mereka terdiri dari ribuan pulau. Dan berbatasan juga dengan Laut Egea, Ionia, dan Laut Mediterania. Demographics. The population in Greece is mostly dominated by Turks, Macedonia, Albanian, Bulgarians, Vlach, and Roma. The official language is Greek. There are also some religious dialects spoken throughout the country, such as Cypriot and Pontian. However, most of the population that speak local dialects is bilingual and also understands standard Greek. Jadi pada bagian sisi penduduk, populasinya diminati oleh beberapa orang Turki, Makedonia, dan Albania, Bulgaria, bahkan sampai Roma. Dan bahasa resmi yang digunakan di Yunani adalah bahasa Yunani itu sendiri. Tapi ada beberapa daerah yang menggunakan dialek lokal, tapi tetap mengerti bahasa Yunani secara bahasa Yunani yang standar. Okay, now we gonna explain about national identity. Greek society is deeply patriotic. In 2017, the Pew Research Center found that 89% of Greeks agreed with the sentiment. Our people are not perfect, but our culture is superior to others. Greece's ancient heritage and legacies often contribute to this sentiment. People are also very proud of the fact that Greece has always been on what has been perceived as the right side of history, having always allied with defender Democrat fight. Orang Yunani ini sangat patriot akan budaya mereka sendiri. Mereka menganggap budayanya lebih baik daripada budaya-budaya yang lain, sehingga budaya mereka seolah mempengaruhi budaya-budaya orang lain dalam negara lain. So how about the art conversation? An association is often made between Greek culture and the famous philosophers and thinkers of ancient Greece. Thus, this is outdated representation of modern-day Greece. The culture still values rational debate and thoughtful reflection. Intellect is greatly admired and often a determinant of social status. Decisions based on reason are highly respected by the society, and healthy rational argument is enjoyed. Jadi masih sampai sekarang, bahkan di hari yang sudah sangat modern ini, mereka masih
mengkonversasikan atau membahas sesuatu hal yang masih sangat umum atau yang masih bersifat filosofi, filsafah. Jadi mereka masih menghargai filosofer yang dulu atau pemikir-pemikir yang terdahulu akan Yunani kuno. Now I will explain about day-to-day life. It tends to structure their life around the immediate social relationship important to them, taking an easygoing approach to time and socialization. Society is not tightly organized and schedule are not closely followed. Afternoon naps are also a regular part of many people's days. Nevertheless, misconceptions occur when people perceive this cultural belief to mean that Greeks are lazy. A stereotype about the war ethic or lack thereof has perhaps been formed because a lot of socialization occurred in the public age. Public space play a large role in community relationship, especially in summer. For example, outdoor cafes and coffee shops provide a place for Greeks to mingle without having to necessarily plan an occasion. Jadi kehidupan sehari-hari orang Yunani masuk kategori yang santai, karena mereka kalau sebelum melakukan konversasi mereka rata-rata mengapproachnya dengan cara yang easy going, sehingga tidak ada aturan khusus yang harus mereka lakukan untuk melakukan relationship selama day to day. Dan juga tidur siang bahkan menjadi bagian yang sangat lumrah dilakukan oleh mereka. We now add the second explanation, that is greetings, advice on how to greet people. Okay, I have some point here. First, a handshake is the most common greeting in Greece. It is exchanged between men, women, and children. Second, close friends may greet each other with a warm embrace or kiss on the cheek. Others may slap or pat one another's arm or back a few times. Third, maintain direct eye contact when introduced to someone for the first time. Four, if the person is older than you, address them by their title and last name unless invited to move to a first name basis. Informally is necessary between youth or friend. 5. The common verbal greeting in English is yasas or hello, or the more informal is yasu. 6. And the last one, address people by their appropriate title. Example, careless, curious, or Mr. for men and career, Mrs. for women. You might find people address elders they are not related to as Tela or auntie and telos or uncle. Nah, jadi cara menyapa orang ini ada beberapa macam juga, dan sebenarnya mirip-mirip dengan budaya di Indonesia juga. Contohnya berjabat tangan, itu juga sangat cara menyapa yang paling umum ditemukan di Indonesia. Dan juga kalau kita lebih dekat dengan seorang kawan, maka kita akan memeluk, bahkan memukul punggungnya beberapa kali. Seolah-olah kita akrab dengan dia. Bukan seolah, emang akrab. Ada poin juga yang harus memanggil seorang dengan titelnya atau nama akhirnya agar kelihatan lebih sopan atau kedengaran lebih sopan, sehingga itu lebih lumrah didengar di Yunani. Dan dalam menyapa orang mereka menggunakan kata-kata yasas, hello, itu secara formal. Tapi secara tidak informal adalah yasu, tapi sama artinya halo. Dan yang poin terakhir,
harus menggunakan panggilan kyrios atau tuan kepada pria dan kyria, Mrs. untuk wanita. Dan juga kita bisa menemukan panggilan kepada tela atau bibi dan telos untuk paman. Okay, the next is religion. Greece is officially a secular state. However, its religious and social landscape is deeply influenced by the Greek Orthodox Church. It is estimated that 98% of the population identify with the Greek Orthodox Christian faith. However, the number of practicing Orthodox Christian is likely less. Some Greek may be non-affiliated atheists or agnostics, while a small number may follow Hellenic ethnic religion or traditional folk belief. Despite the prevalence of Christianity in Greece, it is still common to hear people make jokes about God, Christ, and the church. There is also widespread support of secular value. Most of the population thinks the government should not support the spirit of religious value, and 82% of Greek oppose the idea of the government providing financial support to the church. Jadi pada bab ketiga kita akan bahas tentang agama. Yunani secara resmi adalah negara sekuler. Namun, agama dan sosialnya sangat dipengaruhi oleh gereja ortodok. Yunani diperkirakan bahwa 98% dari populasi mengidentifikasi dengan iman Kristen Ortodok Yunani. Namun, jumlah orang Kristen Ortodok yang berlatih kemungkinan lebih sedikit. Dan beberapa orang Yunani mungkin tidak berafiliasi atau ateis dan agnostik. Sementara jumlah kecil mungkin mengikuti agama etnis Helenik atau keyakinan rakyat tradisional. Terlepas dari prevalensi agama Kristen di Yunani, masih umum untuk mendengar orang membuat lelucon tentang Tuhan. Ada juga dukungan luas terhadap nilai-nilai sekuler. Maksudnya sebagai walaupun masyarakat Yunani sangat religius, tetapi mereka tidak terpatok kepada hukum-hukum atau aturan dari agama. Sebagian besar penduduk berpikir pemerintah seharusnya tidak mendukung penyebaran nilai-nilai agama, dan 82% orang Yunani menentang gagasan pemerintah memberikan dukungan keuangan kepada gereja. The next is family structure. Most Greeks live as nuclear families in a single household. However, the extended family is kept close and visited often. In some cases, more than 2 generations may live together. This usually occurs when again grandparents have moved into life and be cared for by the core family unit. The yaya or grandmother and popus or grandfather play a particularly important role in child raising, often looking after a child whenever parents are unavailable. Many Greeks also have a pair of godparents that are chosen at their birthday. The choice of nonna or godmother and nonnos or godfather is particularly significant because it represents of the solidification of a friendship within the inner family. Selanjutnya, struktur keluarga. Kebanyakan orang Yunani hidup sebagai keluarga inti dalam satu rumah tangga.
Namun, keluarga besar tetap dekat dan sering dikunjungi. Dalam beberapa kasus, lebih dari 2 generasi mungkin masih hidup bersama. Ini biasanya terjadi ketika kakek dan nenek yang sudah tua telah pindah untuk hidup dan dirawat oleh unit keluarga inti. Yayit atau nenek dan papus atau kakek menjadi peran yang sangat penting dalam membesarkan anak. Sering merawat anak setiap kali orang tua tidak tersedia atau ketika orang tua telah tiada. Banyak orang Yunani juga memiliki sepasang wali baptis yang dipilih saat kelahiran mereka. Pilihan mereka adalah ada nona yaitu ibu baptis dan nonos atau ayah baptis yang sangat signifikan karena mewakili penguatan persahabatan dalam keluarga batin. Gender role. Greek society has been traditionally male-dominated. There has been a quiet masculine ideal of man cast as the strong provider for the family. Some may feel that is emasculating to have their wife earn more than themselves. Today, most Greek women receive a high level of education and work to contribute to the household income. However, they are still expected to be responsible for the majority of the household duties. Women also face challenge due to the wage gap in the Greek workforce. Masyarakat Yunani secara tradisional didominasi laki-laki. Ada cita-cita pria yang cukup maskulin yang berperan sebagai penyedia yang kuat untuk keluarga. Beberapa orang mungkin merasa bahwa wanita mereka berpenghasilan lebih dari diri mereka sendiri. Saat ini, sebagian besar wanita Yunani menerima pendidikan dan pekerjaan tingkat tinggi untuk berkontribusi pada pendapatan rumah tangga. Namun, mereka masih diharapkan bertanggung jawab atas sebagian besar tugas rumah tangga. Perempuan juga menghadapi tantangan karena kesenjangan upah dan angkatan kerja Yunani. Relationship and marriage. Marriage is a highly respected convention in Greek society, especially among devout Greek Orthodox Christian. However, the dynamic of a couple's engagement and union have changed with modern time. Traditionally, a man would ask a woman's parent for permission to marry her. The couple would then have a long period of engagement in which they became more acquainted with each other. This formality may still be followed in rural areas, but it is generally no longer necessary. Most Greek date casually in a way that is familiar to Australian. Parents rarely exercise control over their children's choice in partner, and many couples will live together for years before marrying or choose not to marry at all. The average age of marriage in Greece is 20 to 24 for women and 25 to 35 for men. Divorce has become more common in recent years. Pernikahan adalah kegiatan yang sangat dihormati dalam masyarakat Yunani, terutama di kalangan orang Kristen Ortodok Yunani yang taat. Namun, pertunangan dan persatuan pasangan telah berubah dengan zaman modern. Secara tradisional, seorang pria akan meminta izin kepada orang tua wanita untuk menikahinya. Pasangan itu kemudian akan memiliki periode pertunangan yang panjang di mana mereka menjadi lebih mengenal satu sama lain. Formalitas ini mungkin masih diikuti di daerah pedesaan, tetapi umumnya tidak lagi diperlukan.
Kebanyakan orang Yunani yang berkencan dengan santai, dengan cara yang akrab bagi orang Australia. Orang tua jarang melakukan kontrol atas pilihan anak-anak mereka dalam pasangan. Dan banyak pasangan akan hidup bersama selama bertahun-tahun sebelum menikah atau memilih untuk tidak menikah sama sekali. Usia rata-rata pernikahan di Yunani adalah 20 hingga 26 tahun untuk wanita dan 25 hingga 35 tahun untuk pria. Perceraian telah menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. Okay, now we are at chapter 5, naming convention and practice. Naming in Greek culture. Under Greek naming convention, people have a first time, followed by a patronymic name and family name. Point 2. The patronymic name is derived from the father personal name, usually with the suffix "o" meaning of. For example, Georgiou means son of Georgios. Point 3. People may have a second personal name as well as a patronymic name that acts as their middle name. Point 4. Greece enacted a law in 1983 that a woman must keep their birth surname at marriage. Point 5. Family names are often abbreviated. For example, one might have the surname Papas instead of Papakrisdolopoulos. Point 6. Many Greeks are named after their grandparents, who are usually named after an Orthodox Christian saint. Point 7. Many Greeks have names that correspond to saint. In this case, the name day may be celebrated as though it were their birthday. Point 8. Some of the most common religious names are Janus Saint John, Georgios Saint George. Visiting. Point 1. Greeks generally take a lot of pride in their hosting skill. The tradition of hospitality traces back to ancient times when people believed a guest on a doorstep could be God in disguise. Point 2. Greeks tend to be very generous at giving invitation. Even upon first meeting people, you may find that an invitation that have coffee leads to an invitation to dinner, escalating to an invitation to join a family. Even try to accept this as part of the forthcoming nature of Greek culture. Point 3. Internship. Friends often visit one another without prior notice. However, Greeks living in urban areas generally prefer to be notified as guest arrival. Point 4. It is customary for guests to arrive roughly half an hour later than the time agreed upon by the host. Point 6. Gift-giving is not essential when visiting one's home, but it can be a thoughtful gesture to bring a small gift of flowers, sweets, or wine. Point 7. Try to accept anything offered by the host during your visit as a gesture of politeness. Point 8. Always make an effort to compliment your host's hospitality. Point 9. Expect mengunjungi. Orang Yunani pada umumnya sangat bangga dengan kemampuan mereka menjadi tuan rumah. Tradisi keramah tamahan sudah ada sejak zaman kuno, ketika orang-orang percaya bahwa tamu yang datang ke rumah bisa jadi adalah dewa yang menyamar. Orang Yunani cenderung sangat murah hati dalam memberikan undangan. Bahkan pada saat pertama kali bertemu dengan seseorang, Anda mungkin mendapati bahwa undangan untuk minum kopi yang akan berujung pada undangan makan malam. Di kota-kota kecil, teman-teman sering mengunjungi satu sama lain tanpa pemberitahuan sebelumnya. Namun, orang Yunani yang tinggal di daerah perkotaan umumnya lebih suka diberitahu tentang kedatangan tamu. Biasanya tamu tiba sekitar setengah jam lebih lambat dari waktu yang disepakati oleh tuan rumah. Pemberian hadiah tidak terlalu penting saat mengunjungi rumah seseorang, tetapi membawa hadiah kecil berupa bunga, permen, atau anggur bisa menjadi tanda kasih sayang. Cobalah untuk menerima apapun yang ditawarkan oleh tuan rumah selama kunjungan Anda sebagai bentuk kesopanan. Selalu berusaha untuk
memuji keramahan tuan rumah Anda. Eating. Traditionally, mealtime were the social time when everybody in family would congregate. However, this is not always practiced in the fast-paced environment of the modern day. Point 2. The eldest person is usually the first to be served. Point 3. Do not begin eating until the host has indicated it is time for everyone to do so. Point 4. When serving yourself from shared dishes on the table, pass them on to the next person on the left. Point 5. If passing a knife, place it near the person on the table and let them pick it up from there. Point 6. If possible, avoid being picky about your food. Greeks are proud of their cuisine and expect it to be eaten in its traditional form. Point 7. Accept a second serving of food if possible. Point 8. It is best to eat everything on your plate to show your host provides sufficiently and you enjoy the food. Point 8. To indicate you are finished eating, place your napkin on the table. Point 9. If the host gives a toast, it can be a good gesture to return the toast at a later point in the meal. Makan. Secara tradisional, waktu makan adalah waktu sosial ketika semua orang dalam keluarga berkumpul. Orang yang paling tua biasanya menjadi yang pertama dilayani. Jangan mulai makan sebelum tuan rumah mengindikasikan bahwa sudah waktunya bagi semua orang untuk makan. Saat melayani diri Anda sendiri dari hidangan bersama di atas meja, berikan kepada orang berikutnya di sebelah kiri. Jika memberikan pisau, letakkan di dekat orang yang berada di atas meja dan biarkan mereka mengambilnya di sana. Jika memungkinkan, hindari memilih-milih makanan. Terimalah makanan untuk porsi kedua jika memungkinkan. Yang terbaik adalah memakan semua yang ada di piring Anda untuk menunjukkan kepada tuan rumah bahwa Anda telah menyediakan makanan yang cukup. Untuk menandakan bahwa Anda sudah selesai makan, letakkan serbet di atas meja. Jika tuan rumah bersulang, ini bisa menjadi isyarat yang baik untuk membalas toast pada saat makan berikutnya. Gift-giving. Point 1. Gifts are usually exchanged on birthday, holiday, and name days. Smaller token gifts are gift token when visiting someone's homes. Point 2. Depending on the context, it may or not always be appropriate to give expensive gift. Sometimes the recipient can feel that they will be unable to reciprocate and gesture of equal value. Point 3. Avoid giving knife or scissors as gift. These are considered bad luck. Pemberian hadiah. Hadiah biasanya dipertukarkan pada hari ulang tahun, hari libur, dan hari pemberian nama. Hadiah token yang lebih kecil diberikan saat mengunjungi rumah seseorang. Tergantung pada konteksnya, mungkin tidak selalu tepat untuk memberikan hadiah yang mahal. Terkadang, penerima dapat merasa bahwa mereka tidak akan mampu membalas pemberian yang bernilai sama. Hindari memberikan pisau atau gunting sebagai hadiah. Benda-benda ini dianggap membawa nasib buruk. Sekian. Okay, for the point number 7, do's and don't. Hal-hal yang dapat kita lakukan dan jangan kita lakukan. Do's. Take the time to show some thoughtfulness and consideration into people's life, no matter your familiarity with them. Try to be open about yourself if you can. Greeks commonly share the personal detail, their life, and appreciate when others do the same. Luangkan waktu untuk menunjukkan perhatian dan pertimbangan dalam kehidupan orang lain, terlepas dari kalian akrab dengan mereka ataupun enggak. Dan selanjutnya cobalah untuk terbuka tentang diri Anda. Orang Yunani biasanya itu berbagi detail pribadi tentang kehidupan mereka dan menghargai ketika orang lain melakukan hal yang sama. Don'ts yang jangan kita lakukan. Avoid criticizing the Greek culture, people or nation. Avoid provoking conversation about Greece relationship with Cyprus, Turkey or North Macedonia. You cannot presume a person's position on this affair. Yang pertama itu menghindari kritik budaya
orang atau bangsa Yunani. Selanjutnya itu hindari memprovokasi percakapan tentang hubungan Yunani dengan Siprus, Turki atau Makedonia Utara. Anda tidak dapat mengambil posisi seorang dalam urusan ini. For point number 8, communication. Verbal communication pattern or non-verbal custom. Komunikasi, verbal dan non-verbal. For first verbal, indirect communication. Greek can be quite indirect communication. To avoid conflict or confrontation, they often take a long while, roundabout approach to conveying their message sensitively and tactfully. Nevertheless, they can be quite direct when communication with those they know well. Communication style, Greeks tend to use quite verbose, theatrical, and intense language. This communication style can seem exaggerated as they commonly show their emotion in their speech. Komunikasi tidak langsung. Orang Yunani bisa menjadi komunikator yang tidak langsung untuk menghindari konflik atau konfrontasi. Mereka sering mengambil pendekatan yang bertele-tele untuk menyampaikan pesan mereka. Namun, mereka bisa sangat langsung berkomunikasi dengan baik dengan orang yang mereka kenal. For the last is non-verbal. Personal space. Greeks do not require a lot of personal space between one another. Therefore, they may sit or stand at slightly closer proximities than what you are used to. Physical contact. Greeks are generally very tactical people. Comfortable with open affection, hugging and kissing is common in public space. Untuk non-verbal, untuk orang Yunani yang pertama itu ada ruang pribadi. Orang Yunani itu tidak membutuhkan banyak ruang pribadi antara satu sama lain. Oleh karena itu, mungkin mereka duduk atau berdiri itu jarak lebih dekat daripada yang biasa kalian lakukan. Habis itu kontak fisik. Kontak fisik orang Yunani pada umumnya adalah orang yang sangat sensitif, nyaman dengan kasih sayang yang terbuka. Memeluk dan berciuman adalah hal biasa itu di publik. Okay, chapter 9, business culture. Cultural norms and etiquette in professional settings and business meeting. Oke, bab 9 akan membahas bisnis dalam budaya Yunani, norma dan etiket budaya dalam lingkungan profesional dan pertemuan bisnis. Okay, first one from this chapter is meeting. First impression are important. Present yourself neatly, stylishly, and professionally in a conversation suite. And then lateness is more common in Greece. Up to 10 minutes is usually acceptable. And then exchange business card after a formal introduction and make sure to take a recognizable moment to examine the content of the card you are given before putting it away. Oke, yang pertama rapat. Dalam rapat, kesan pertama itu penting. Tunjukkan diri Anda dengan rapi, penuh gaya, dan profesional dalam setelan konservatif. Keterlambatan lebih sering terjadi di Yunani. Hingga 10 menit biasanya dapat diterima. Bertukarlah kartu nama setelah perkenalan formal dan pastikan untuk mengambil waktu sejenak untuk memeriksa isi kartu yang diberikan kepada Anda sebelum menyimpannya. Yang kedua, berorientasi pada hubungan. Hubungan pribadi memainkan peran besar dalam budaya bisnis Yunani. Perkenalan dari pihak ketiga sangat membantu karena orang Yunani lebih suka bekerja dengan orang yang mereka kenal dan percayai. Kontrak tatap muka lebih disukai jika memungkinkan karena hal ini memperdalam hubungan pribadi di antara para mitra. Pertimbangkan bahwa orang Yunani menginvestasikan banyak waktu dan upaya dalam hubungan mereka. Dan yang ketiga, pertimbangan. Hierarki merupakan hal yang penting dalam budaya bisnis Yunani dan status sebanding dengan usia dan jabatan. Namun, keputusan akhir dibuat oleh orang yang memiliki status tertinggi dan semua otoritas untuk keputusan tersebut berada di tangan mereka. Jika muncul konflik kepentingan, lakukan pendekatan langsung untuk menyelesaikannya. Then is relationship oriented. Personal relationship play a large role in Greek business culture. Face-to-face contract is preferred when possible as this depends the personal relationship between partners. Consider that Greeks invest much time and effort into their relationships. Cultivating and rapport often happen in social settings and meals over a long period of time. With this in mind, refrain from acting informally before a proper friendship has developed.
Okay, last is consideration. Hierarchy is important in Greek business culture, and status is comparative to age and position. However, final judgment calls are made by the person of highest status, and all authority for such decision lie with them. If a, yeah, if a conflict of interest arises, take a direct approach in resolving it. Let your feelings be known to them, preferably face to face. Hiding the matter or telling another person is discouraged. It is appreciated and accepted that one will be flexible with the rules.